नमस्कार समता लाइव को आपण स्वागत। सिद्धेश्वर बाबू दिवाकर सेठी प्रफुल्ल कुमार पाणिग्राही केदार पट्टनायक रंजन महांती दुई जन चित्त महांती कलिकतार चित्त महांती सिद्धेश्वर पट्टनायक चित्त बाबू केदार पट्टनायक अनिता महापात्र गुड इवनिंग दयानिधि महापात्र रुचिका खुंटिया मानस रंजन अधिकारी संयुक्ता नमस्कार विभूति नायक वापी महंत निखिल त्रिपाठी सौम्यरंजन सुधांशु बाबू मुकुंद माधव पात्र प्रताप भाई नमस्कार आपको समस्त स्वागत। तबे कौन माने घटुची कौन वर्तमान जुआड़े देखले लगुची जे गोटे विराट उत्सव आसुची comment section off in the morning video nahi to is it so nahi I don't know सागर कुमार स्वाई अक्षर प्रधान let me see if it is so comments तो ऑन अच्छी निकलो comments ऑन अच्छी comments तो अच्छी किसी comments तो बहुत गुडे comments अच्छी तो अरे तो वो देखे तो let me see something only 3 comments comments oh sir who has there's a poll all I sorry I will change that. I will change that. এবং যদি কিছু কমেন্ট থিব তাহলে ডেফিনেটলি সেবা আচ্ছা দ্যাট ইজ বাই মিস্টেক ହେଇଛି সেটা সরি but thank you for bringing that Nikhil babu thank you ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମାନେ ସେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ हरिशंकर षडंगी निखिल मनोज बाबू अक्षय जेना रविंद्र भाई बसंत बाबू नमस्कार ओके दैट इज डन how do you think the recent rift between Elon Musk and Trump is going to change the global dynamics? Good evening Julie. In fact I am going to talk about that ଏବଂ ମତେ କାଲି ଟିକେ टीच करचंती चित्त बाबू से प्रसंग को मध्य मुझे आसिल दीटा जाक प्रसंग गोटे तो हूँ एलन मस्क प्रसंग वी मस्ट टॉक अबाउट people whose future is dependent on a good government want it the least and people who have already made their future don't care. So yeah, that is true, sir. That is true, and that is dangerous also. Coming to Donald Trump and Elon Musk, याकू कुहाउची जे शताब्दीर सबुठू बड़ कन्फ्रंटेशन सबुठू बड़ झगड़ा याकू लेकिन बहुत गुड़ाए प्रश्न प्रसंग संकट कथा कहूची हाउ द वर्ल्ड इज गोइंग टू benefit or the world is going to be a very dangerous place blah 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 बहुत गुड़ा है and because वो बता रहे why Trump and Elon Musk fighting openly in Twitter आपण यदि दी जनकर कैरेक्टर एवं दी जनकर बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करते दी जन होचंती झगड़ालू लोक सेमानकर एटीट्यूड तंकर जो कंपोजिशन ऑफ देयर पर्सनालिटी is basically confrontational
ଆପଣ ସେ ଦି ଜଣଙ୍କଠୁ ଯଦି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେ should have been the longest time friends, ସେଇଟା ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମିଛ ଆଶା। ସେ ଦି ଜଣଙ୍କର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଦି ଜଣଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ, ଦି ଜଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଲମ୍ବା ସମୟ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବି ବନ୍ଧୁତା ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେ ଆର୍ ଭେରି କନଫ୍ରଣ୍ଟେସନାଲ, chaotic personality ଲୋକ। ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ଡୋମିନେଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର। ବୋth are mad, no not mad, both are obsessed characters, impulsive characters। ତାକୁ ଆପଣ ମେଡନେସ୍ ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଅସୁବିଧା ହବ। ମେଡନେସ୍ ର ଗୋଟେ ପ୍ୟୁରିଟି ଅଛି, ସେ ପ୍ୟୁରିଟି ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ଦୁହେଁ ଦି ଜଣଙ୍କର ବିଜନେସ କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି, ଦୁହେଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ରାଜନୀତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। Madness is always innocent. So ସେଇଟା madness ନୁହଁ। They are solid professional people. And Elon Musk is more a professional. And his profession is, because he's a technocrat, he knows his job much better than Donald Trump. So why they fought? ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସେମାନେ ଫାଇଟ୍ କରିଥାନ୍ତେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଝଗଡା ନିଶ୍ଚୟ, ସେଟା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ, ସେଟା କେହି ବଦଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବଟ୍ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ମୋ ମତରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସିମ୍ବଲ ଅଫ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି। ବହୁତ ଦିନ ଧରିକିରି, ବିକଜ ଆମେରିକାନ ଡେମୋକ୍ରେସିରେ ଗୋଟେ କଥା ଘଟେ, ଆମେରିକାନ ଡେମୋକ୍ରେସିରେ ଏନି କର୍ପୋରେଟ କ୍ୟାନ୍ ସପୋର୍ଟ ଏନି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଅର ଏନି ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଯୋଉଟା ଭାରତର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ହେଇନାହିଁ। ଯେ if Gautam Adani wants to support Narendra Modi, let him come openly and say that yes, I endorse the prime ministership of Narendra Modi. Let's be very frank. ये जो tactical support, भितरिया support, यार किसी माने straight come and say that okay, this is Gautam Adani's party, this is Gautam Adani, and I stood by Narendra Modi. कथा सर लगे as a democratic country, every corporate should have that rights ଯେ ସେମାନେ କାହାକୁ ବି ଏବଂ ସେଇ ସମର୍ଥନ ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ନ ହେବା ଦରକାର। ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ପୁରା ଗୋଟେ ସର୍କଲ ଚାଲିଛି ଏ ଦେଶରେ, ଯେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏ ଦେଶର ବିଜନେସ ହାଉସେସକୁ, ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନଙ୍କୁ ନିଜର କ୍ୟାପ୍ଟିଭ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯେ if you do not support him, if you do not support their party, then ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଠାହବ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଇଡି ପଠାହବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିବିଆଇ। ଆମେରିକାରେ ଅନ୍ତତଃ ସେଇ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଯେ ଏନିବଡି, ଯେ ସୋରସ୍ ଇଜ ଏ ଡେମୋକ୍ରାଟ, ମସ୍କ ଇଜ ଏ ରିପବ୍ଲିକାନ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପଲିଟିକ୍ସ ସେମାନେ ଲୁଚେଇକରି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯିଏ ସରକାରକୁ ଆସୁ, ଯେ ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆସିଲେ, ଯେ ଜର୍ଜ ସୋରସ୍ଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେୟାର ବିଜନେସ୍ ୱିଲ୍ ବି ହ୍ୟାମ୍ପର୍ଡ। ନାଉ ଇଣ୍ଡିଆ ସୁଡ୍ କମ୍, ଯିଏ ସରକାରରେ ରହିଲା ତା ହାତରେ ସବୁ ଯାକ ଘିଅ। But how vulgar it looks ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 1700 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ଇଲେକ୍ସନରେ, ଏବଂ ସେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ବାକି 22ଟା ଯାକ ପାର୍ଟି ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି। ଇଲେକ୍ସନ ଚାଲିଛି ଏଠି। ଯଦି 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି କଂଗ୍ରେସ 100ଟି ଆସନ ପାଇଛି, ତାହେଲେ ଆଉ 500 କୋଟି କରିଥିଲେ ତ ସରକାର ଗଢିଥାନ୍ତା। Sritam Behra କହୁଛନ୍ତି tell something about Medha Patkar and Vedanta land capture in Odisha। ଆମେ ଗତକାଲି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କହିବି ଶ୍ରୀତମ ବାବୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେରିକାର ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଆପଣ ଯଦି ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ଯେ ଯଦି ଦେୟାର ଇଜ ପାର୍ଟି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ଅସନ୍ତୋଷ ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ଡେମୋକ୍ରେସି ଅଛି।
Odisha रे Navin Patnaik Sarkar is less democratic and Mohan Maji Sarkar is more democratic because there are strong intra-party fight. That I believe. ଏବଂ ସେଇଟା that is good for democracy. ଯଦି progress ପାଇଁ ସେଟା ସମସ୍ୟା, development ପାଇଁ ସମସ୍ୟା, but democratic ଗୋଟେ democratic polity ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସରକାର ଭିତରେ ଗୋଡ଼ ଟଣାଟଣି ଅଛି, ବିଭେଦ ଅଛି, that is very good. ତେଣୁ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଏବଂ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ବିପଜ୍ଜନକ ଜିନିଷ. This would have fallen apart long back. 11 ବର୍ଷ ଧରିକରି ଗୌତମ ଆଡାନୀ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ସହାୟକ ହେଇକରି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଅଛି. And that is dangerous. That is more dangerous. Two great minds should not work together. They should have their own way. ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡଭାନୀ ଭର୍ସେସ ଏଲକେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଥିଲା ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ରେ somehow ଡେମୋକ୍ରେସି ଥିଲା. ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇनको ସିଧା ସଡ଼କ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟି କଲିଗ ମାନେ ଅପୋଜ କରିପାରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସରେ ଡେମୋକ୍ରେସି ଥିଲା. The day Indira Gandhi become India, ତାର ପରିଣତି ହେଲା ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଆସି. The day Narendra Modi become Bharatiya Janata Party, ସେଇଦିନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିପଦ ଆସି. So a man should not be a party. A man should not be the government. Narendra Modi is a danger to democracy because for 11 years he does not have a rival. His cabinet colleagues fear to question him. ପ୍ରତିଦିନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିବେ ଯେ ମାନେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଏଇ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ସେଇ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ନେହେରୁ ଏବଂ ପଟେଲଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା. Because they were democratic people, that's why they were fighting. They had their differences. The home minister of the country is writing to the prime minister of the country opposing his ideas and suggesting his own mind. Amit Shah 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବି ପାରିବେ କି ଯେ he will descend or he will send a dissent note to the prime minister to his side. You know, that is democracy. Democracy ସେଦିନ ଫେରିବ ଯୋଉଦିନ ମାନେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଭିତରେ କନଫ୍ରଣ୍ଟେସନ ହବ. ଅମିତ ଶାହା ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଭିତରେ କନଫ୍ରଣ୍ଟେସନ. ତେଣୁ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଏବଂ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମାମଲାରେ because that is a democratic country, because they are free willing people, they could not sustain for a long time. ଏବଂ ମୋର ଲାଭ ଅଛି ତମେ ମୋର you scratch my back, I will scratch your back. That is not the American way of work. Elon Musk knows very well just say he can fight with the president and go away. ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ RSS versus BJP ନାହିଁ actually. That is the real problem ହଉଛି ଗୋଟେ ଭେଳିକି ଦେଖା ହଉଛି ଭାରତର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେ there is a conflict between RSS and BJP. That is the biggest lie. RSS does not have the guts. And RSS want that. RSS ର जो character, RSS ର जो composition ହଉଛି fascist. They are ideologically centralization ରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି. The whole idea and the whole ideology of RSS is to be a centralized organization. What is their Hindutva? Hindu religion is basically
a diverse opinion, diverse ideas, diverse ideology, diverse rituals, diverse way of worship. And what they are talking about, no, 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 Hindutva is a political idea where every Hindu is to be the same. भाई अरे आमे एठी प्रति 15 किलोमीटर प्रति 20 किलोमीटर आमर गोटे विवाह और अलग प्रकार अछि मु जेंतु मोर suppose I belong to a particular caste, my marriage style is not the same with my neighbor. मोर बाहाघर जेमती हुए मोर ओडिशा घर लोक सेमती बाहा हुए तार आ गोटे प्रकार बाहाघर व्यवस्था अछि and you are talking about the same ritual, same custom, same tradition. दुईटी कथा दुईटी प्रश्न दाबी रहे सुलेमान पूर्ति कहते जे बजावाला कुआडे गला से वीडियो रे आपण एते सुंदर भाव रे उपस्थापना करजंती सर सतरे मोहन माझी वेरी वेरी इंपोर्टेंट मते थैंक यू सुलेमान बाबू सीतम बेरा को सर आम सांबादिक माने जो ओडिसा रे मीडिया चैनल रे काम करूछंती से माने समर्थक की आई थिंक दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू डू देयर वर्क मेक वन वीडियो ऑन दैट प्लीज देखो तो सांबादिक मान संपर्क में अनेक समय कही आसवा से कथा को आसवा नाउ कमिंग टू दैट से सब्जेक्ट पुणी आ गोटे जीवन तेणु डेमोक्रेसी सबुठ बड़ आवश्यकता हूँ डिसेंट्रलाइज हम पावर डाइवर्सिफाई हम अमेरिका जो माने अमेरिका रे एते डाइवर्सिटी नहीं डोनाल्ड ट्रंप एवं एलन मस्क भितर बहुत गुडे डाइवर्स एटा नहीं कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन नहीं किंतु they have their own outlook for democracy. जे एठी माने starting from the prime minister to the troll, they believe in one idea. जे दिल्ली रो जोड़े लखिकरी पठौची एठी तालचेर रे गोटे लोक से कथाटा को कॉपी पेस्ट करूची नो ओरिजिनल थिंकिंग नहीं अरे बाबू टिके भाव ना तू तोते जो दिल्ली रो जो लोकटा व्हाट्सएप रे पठेईची तू ताकू एठी कोन फॉरवर्ड करूचू you think yourself write something very original let me acknowledge the way amara chitta babu lekhuchanti प्रतिदिन his memoirs chitta babu bartaman मंदिर छाडी कि memoirs लेखिबा आरंभ करने तेणु मंदिर रो बही मु होचे it should be ready and I offer my presence there to review your book chitta babu तेणु डेमोक्रेसी रे डोनाल्ड ट्रंप एवं एलन मस्क माने झगड़ा लगिबाटा होची दाग अच्छे हैं द क्वारेल इज वेरी गुड फॉर डेमोक्रेसी से माने दुईटी भयंकर बिजनेस स्वार्थ थिबा दुईटी भयंकर धंदामूलक स्वार्थ थिबा व्यक्ति विशेष एकाठी दीर्घ दिन धरित्री काम करिबाटा पृथ्वी पई विपद गणतंत्र पई विपद तेणु से दी जण जेते अलगा ही जिवे एवं जेते अधिक झगड़ा लागिबे दैट इज गुड फॉर द वर्ल्ड दैट इज गुड फॉर द डेमोक्रेसी सो प्रे दे शुड फाइट एवं सेटा समान कथा भारत रे मध्ये रिपीट हो सेटा मध्ये आपण माने चाहंतु यू मस्ट ट्राई सौम्यरंजन कहते रशिया नाउ सपोर्ट यूएसएस क्लेम दैट ट्रम्प डिड सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रशिया कहू कि न कहू आउ किए कहू कि न कहू आज्ञा ओनली ए फुल विल नॉट बिलीव दैट केवल शशि थरूर भाया गोटे लोक केवल विश्वास कर कि मिछ कहते ही कंप्लीटली ब्लैटरली टेलिंग लाई सीज फायर इज कंप्लीटली डोनाल्ड ट्रम्प रो इंटरफेरेंस रही नचेत तांकर कोन जाउजी व्हाई शुड ही राइट एक्स पोस्टिंग सेइंग दैट ओके आमे 3 दिन धरि क्रिएट कलु एवं सीज फायर हबो जदि सीज फायर तमे भारत और पाकिस्तान करितो मिसी करी तमे निजे डिक्लेयर करो ना एंड यू शुड हैव रिफ्यूटेड हिम
the president and the secretary states ଦି ଜଣ ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଆମେ ସିଜ୍ ଫାୟାର ରେ ମଡରେଟ୍ କରିଛୁ। ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଭକୁଆ କରୁଛ। ଆଉ ଯଦି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଦେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ସରେଣ୍ଡର ବହୁତ ବାଧୁଛି। ମୋଦି ସେ କଥା ମାନିବାକୁ ନାରାଜ ନୁହଁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଭାଇ। ମୋଦି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ରିଏଲିଟି। କ୍ୟାବିନେଟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ରିଏଲିଟି। ଦେ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ କ୍ରିଏଟ ଏ ନେରେଟିଭ। ଭାରତର 140 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭକୁଆ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଭକୁଆ କରିବାର କାମରେ ଭାରତର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଲଗା ହେଇଛି। ଶଶି ଥରୁର ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗା ହେଇଛି। ଭାଇ ହ୍ୱାଟ ରୋଲ ୟୁ ହ୍ୟାଭ ଟୁ ପ୍ଲେ। ତମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେଲିଗେସନ, ତମେ ଅଲ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ତମେ ଗୋଟେ ୟୁନାଇଟେଡ ଫ୍ରଣ୍ଟ ନେଇକି ଯାଇଛ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ତମର ଡ୍ୟୁଟି ସେଠି ସରିଲା। ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ କ୍ୟାପାସିଟି ତମେ କହୁଛ ଯେ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ନେଗୋସିଏସନ ହେଇନାହିଁ? ହୁ ଆର୍ ୟୁ? ଡିଫାକ୍ଟୋ ଫରେନ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ମିନିଷ୍ଟର? ବିଷ୍ଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ହାଭ୍ नो କରେଜ ଟୁ ଗୋ अगेंस्ट द सेंट्रल। ଆଜ୍ଞା କରେଜ ନୁହଁ, ଦେ କ୍ୟାନଟ୍ ଗୋ। ଯିଏ ଯିବ ତାକୁ ବରବାଦ କରିଦେବେ, ତାକୁ ଖତମ କରିଦେବେ। ନା ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି କର୍ପୋରେଟ ଓପନ ପଲିଟିକାଲ ଗୋଟେ ରଖି ଫରଗେଟ୍ अबाउट ପଲିଟିକାଲ ମାନେ ବିଜନେସ ହାଉସ, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଟାକୁ ବରବାଦ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସିନେମା ଧରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର, ସେମାନେ କାହିଁକି ଡରୁଛନ୍ତି? ଧରନ୍ତୁ ସେ ବିଚାରା ଗୋଟେ 100 କି 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ଗୋଟେ ସିନେମା ତିଆରି କରୁଛି, ତା ସିନେମାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ କରିକି ତାର ଆସିକରି ଥାନା ଆଗରେ ସିନେମା ହଲ୍ ଆଗରେ ପୋଡା ଜଳା କରିବେ, ବଦନାମ କରିବେ, ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, ବେଚାରା ଚାଲିଯିବ। ସିନେମା ଚାଲିବନି, ତାର ବରବାଦ ହେଇଯିବ। Political parties, they are behaving like goons in this country. Every political party. I am not accusing one. Political party ମାନେ ଏଠି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଶାସକ ହେଲା ସିଏ ଭାବୁଛି ଯେ ସେ he should control everyone. ଏବଂ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁଠୁ ବଡ ସମର୍ଥକ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ। Bureaucrats do not go by the rule book. They go by the will of the they go by the will of the political masters. ତେଣୁ କର୍ପୋରେଟ ବିଜନେସ ହାଉସେସ କୁ ଦାୟୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ହଜାର ଥର ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଦେ ଓପନଲି ସପୋର୍ଟ ଏନି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଦେ ୱିଲ୍ ବି ରୁଇନ୍। ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହେଇଛି, କୌଣସି ଦଳ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଟାଟା, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମରୁ ଯୋଉ 2-3ଟା କମ୍ପାନୀକୁ ଛାଡିଦେଲେ, ବାକି କେହି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଯଦି ସରକାର ବଦଳିଯାଏ, Adani, which is the number 1 or number 2 corporate in this country, ତାର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ମାନେ ଟୋଟାଲି ଡିମୋଲିଶ ହେଇଯିବ ନାହିଁ ଏମ୍ପାୟାର, ବଟ୍ ହି ୱିଲ୍ ଗୋ ଡାଉନ୍ ଟୁ 30 or 40 or 50 number. ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପାଣ୍ଡେ କହୁଛନ୍ତି, now Vijay Mallya said before leaving India he discussed with Arun Jaitley and also said Modi is telling lie. ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା, ନୀରବ ମୋଦି, ମେହୁଲ ଚୋକ୍ସି ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ଦେଶ ଛାଡିକରି ପଳେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଜି ନେରେଟିଭ କଣ ହଉଥାନ୍ତା? କଂଗ୍ରେସ ଗଲେ ଛାଡିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ। ତମରି ସମୟରେ ସମନ ଥାଇକିରି 3 ଜଣ ଯାକ କେମିତି ଚାଲିବେ? ଏବଂ 3 ଜଣ ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ, ଆଉ ତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରକା ଦାସ ଠାକୁର ଏମିତି ବହୁତ ମାନେ ଭୂତ
କିଏ ଭିଡିଓ କନ୍ ମାଲିକ କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି। ସେ ଭିଡିଓ କଣ ହେଲା, ସେ ଜଣ ଯୋଉ ଥିଲେ ଭଦ୍ର ମହିଳା କଣ ତାଙ୍କ ନା ଭେରି ଟପ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଚନ୍ଦା କୋଚର ସମୁଆ କରି ସି ନାଉ ये ସମୟ କଂଗ୍ରେସ ଗଦ୍ଦାର ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ତ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇକି ବୁଲୁଥିଲୁ ବୋଫର ସମୟରେ, गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है, କହୁଥିଲୁ ଆମେ। କାରଣ ଆମକୁ ସେଇଟା ଶିଖା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ, ସେଟା ହଉଛି ଆମର ପଲିଟିକାଲ। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଓକେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚୋର ବୋଲି କହିହେବ, ଆଜି ଯଦି କହିବେ ଆପଣ ଜେଲ ଯିବେ। ଶଙ୍କର୍ଷଣ ନାୟକଙ୍କର ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଗୋଟେ ଧାଡି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି। India is in a crossroad. We cannot switch on TV or open a newspaper as they echo HMV, his master's voice, were to do. Sir, there is only one way to go. That is to look at your conscience, look at the constitutional morality, and act as a citizen. ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ କଥା ଆମକୁ ଶିଖେଇବାରେ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ହି ଟଟ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ, ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲ ଥିଲା ଆଫ୍ରିକାରେ। ଲଟା ହଉଛି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଇଫ୍ ୟୁର ମ୍ୟାରେଜ ଯଦି ବାପଟାଇଜ ହେଇନାହିଁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମ୍ୟାରେଜ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର solemnized ହେଇନାହିଁ, ତାହେଲେ your spouse will not be treated as your spouse. She will be treated as a cat. ତ ତେଣୁ ଆଫ୍ରିକାରେ ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ, ପାର୍ସୀ ଥିଲେ, ମୁସଲିମ ଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ କରିବାକୁ ହବ। କେମିତି ଲଢେଇ କରିବାକୁ ହବ? ବାପୁ କନଭିନ୍ସଡ ବା କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ହି କନଭିନ୍ସଡ ଯେ ତମେ ଜେଲ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ହୁଅ। And Kastuba was furious. She was very furious. She said, you want me to go to jail? ସେ କହିଲେ yes, you have to go. ତେଣୁ ତମେ ଗଲେ ଯାଇକିରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହସ ହବ ଜେଲ ଯିବା। ଭାରତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବି ନେଇଛୁ, ଆମର ଏଣ୍ଟାୟାର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ର ଗୋଟେ ଧାରଣା ହେଇଛି ଯେ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍, ଠିକ ଅଛି, we do not like this man, we do not like this party, but all right, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଚଲତା है। ଆଜ୍ଞା ନୁହଁ, the country is not in a right path। ଟିକେ ଆଗରୁ କେହି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ମେଧା ପାଟେକରଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମେଧା ପାଟେକରଙ୍କୁ ଓଡିଶାର ପୁଲିସ ରାୟଗଡାରୁ ଆଣୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋଉଠି ବୁଲଉଛି ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଫ୍ରି ସିଟିଜନ, ଗୋଟେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ତାଙ୍କ ଜୀବନର one of the most educated, highly educated person, ନିଜ ଜୀବନର ପୁରା ସମୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଜନତାର ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ। How you are treating her? ବୁଲଉଛନ୍ତି। ପୋଲିସର କୋଉ ଅଧିକାର ଆସିଲା ଯେ ଏଜ ଏ ଫ୍ରି ସିଟିଜନ ମୁଁ କୋଉଠିକି ଯିବି ସେ ତାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଆସିଛି ରାୟଗଡା, ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସେଠି ଭାଷଣ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ଦେନ ମତେ ଗାଡିରେ ବସେଇକିରି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୁଆଡେ କାହିଁକି ନେବେ? I request honorable high court, at least suo moto ଦିଅନ୍ତୁ, what is happening in this country?
ନାଇଁ ମିलन କୁମାର ନାୟକ इंदिरा गांधी को मारिबाटा साहस होता that is absolutely that's a heinous crime. No, that is not courage. कौन भी प्रकार that is not to think about. No, that is absolute. What is happening? जे गोटे जन भद्र महिला को आपण बुलाउछन दुनिया सारा बुलाउछन. तेणु टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन हैज टू गेट रेडी. प्रोटेस्ट करिवार गोटे जे समस्त जो भय गोटे छोटिया कथा देखुना आम साहित्य एकाडेमी गोटे अव्यवस्था विरुद्ध रे किसी साहित्यिक कहते ता भर किसी लोग आज्ञा गोटे किसी तो हो ना कि तो चली यार कौन कहला कौन होता कौन चली श्रीकांत पंडा कहते पीएम G7 जीवे ना ओडिशा आसवे ऑन 1 year G7 को डकाए जीवे कौटी why the healthcare facilities in Odisha suddenly demolished. Stop for you आपण जदि काली वीडियो मोर देखिथिबे सेठी तार गोटे बढ़िया उत्तर जन साधारण लोक पछपटू दउछन. एम्बुलेंस चालुनी ठेला होउची पछपटू जन कहूची आ फूल को देइछ परा भोग तार उत्तर तार भल भाव दे हबो नाही. आज्ञा जो भी बीजेपी सरकार आपण देखु उत्तर प्रदेश देखु राजस्थान देखु मध्य प्रदेश देखु गुजरात देखु छत्तीसगढ़ देखु महाराष्ट्र देखु एवं ओडिशा रे मध्य देखु दे ऑलवेज गो अगेंस्ट द विल. जदि कोटी साधारण जनता कारण आयुष्मान योजना होची केतोटी निर्दिष्ट कंपनी को फायदा देबा पई से योजना तैयारी कराई. देखो she may join, she may not join. Shashi Tharoor may join, may not join. You do not know the politics of Sharad Pawar. How history will judge the governance model of Modi, the way history judges fascism, the way history judges Mussolini or Hitler. ता थोड़ा मु अन्य कौन सी बाट देखु नहीं. तो ता भीतर नाउ कमिंग टू चित्तो बाबूस पॉइंट. चित्तो बाबू मते खाली कहले आपण कहते कहार व्यक्तिगत विवाह विषय आपण किसी मत देवे नहीं बट किंतु लोक तो चाहूचंती जे देखिबा को सुनिबा को चाहूचंती. तो चित्तो बाबू को मोर उत्तर होची जे लोक सुनिबा को चाहूचंती मु तुमको कहबी नहीं. आई एम हैप्पी सत कथा कहू गले आई एप्रिशिएट. प्रथम कथा आई लव द आर्टिकुलेशन ऑफ महामैत्र. शी इज अ फैंटास्टिक स्पीकर, एग्रेसिव, इंपल्सिव बट फैक्ट ड्रिवन. आज पर्यंत महुआ मैत्र एमती किसी कही ना जहाँ पछरे गोटे सब्सटेंशियल एविडेंस देना. सो शी इज अ वंडरफुल एग्रेसिव स्पीकर, highly talented. Pinaki Babu is equally a successful man, not as great as a parliamentarian. I mean, parliamentarian Babare, I will score Mahua Betra very high. But again, see, he is a very successful lawyer. मजा कथा होउची आज जदि आमे पिनाकी बाबू एवं महुआ मैत्रंगर बाहागर को लेकर चर्चा करुचे 50 दशक वीणा पाणी देवी वीणा देवी एवं लोकनाथ मिश्रंगर बाहागर को लेकर देश चर्चा हो. आपण माने जानी कि नहीं मु कहि परिबे नहीं. लोकनाथ मिश्र ओडिया सिनेमा गोटे समय बेस चर्चित नायक थे. श्री लोकनाथ हिरो थे. ओडिशार सिनेमा थिएटर क्षेत्र में उभय वीणा देवी एवं लोकनाथ मिश्रंकर बहुत गुरुत्वपूर्ण अवदान थिला.
आपण माने कौन कौन लिखुଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ପଢୁନି ଖାଲି let me complete ଲୋକନାଥ ମିଶ୍ର ସ୍ତୁତ ଲୋକନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କର ରାଜନୀତି is more important than Pinaki Mishra. His personal life was more colorful than Pinaki Mishra. He was a hero of his time. सिनेमा रे नायक भूमिका रे अभिनय करचंती थिएटर रे अभिनय करचंती एवं तांकर बाहागर सेतो बेले एंड कुहा जाय जे ही वाज द फॉलन फैमिली मेंबर ऑफ गोदावरी मिश्र फैमिली लोकनाथ मिश्रंकर देखो सौम्य यंग पिला से जानी नाहंती पिनाकी मिश्रंकर बापा की पिनाकी मिश्र बापा लोकनाथ मिश्र होचंती लिजेंडरी गोदावरी मिश्रंकर पुओ गोदावरी मिश्रंकर जो तीन पुओ जस्टिस रंगनाथ मिश्र लोकनाथ मिश्र रघुनाथ मिश्र विधायक थिले जस्टिस रंगनाथ मिश्र को तो आपण जानी चंती लोकनाथ मिश्र कांग्रेस पार्टी रु तांकर राजनीति आरंभ कले एंड ही वाज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर भाबरे लोकनाथ मिश्रंकर तीनोटी मेजर डिबेट आपण माने आज मते पढिबा दरकार गोटे होची फ्रीडम ऑफ रिलीजियन ऊपर तांकर डिबेट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से सेता बेले बहुत जोर अपोज करथिले जे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जे सेंटर को क्षमता दिया जाओ अधिक दिया जाओ जो माने कहउचंती दे आर गोइंग अगेंस्ट डेमोक्रेसी इट वाज हिज वार्निंग इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट एंड कॉमन लैंग्वेज हवा दरकार की नहीं या कोनी के तंगर डिबेट एंड व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टी जोटा कि आज तारीख रे दैट इज वेरी रिलेवेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट रो सभ्य भाव से काम करथिले ट्वाइस ही वाज इलेक्टेड टू ओडिशा विधानसभा एंड 4 टाइम he was elected to राज्यसभा 1960 रु 1978 18 वर्ष ओडिशार प्रतिनिधि भाव में राज्यसभा रे लोकनाथ बाबू काम करते 18 इयर्स तीनोटी टर्म तांका सहित आउ जणे सेही तीनोटी टर्म रो सदस्य थिले भवानी पट्टनायक Who पचारुचंती हाउ इज पिनाकी मिश्र रिलेटेड टू द फॉर्मर सीजेआई दीपक मिश्र दीपक मु जेंती कहली गोदावरी मिश्रंकर तीन पुओ रघुनाथ मिश्र रंगनाथ मिश्र लोकनाथ मिश्रंकर पुओ होचंती पिनाकी मिश्र रघुनाथ मिश्रंकर पुओ होचंती दीपक मिश्र सो दे आर कजिन ब्रदर्स एवं सेमानकर परिवार सहित आउ गोटे संपर्क पुणी अच्छी जस्टिस रंगनाथ मिश्र बाहा जस्टिस हरिहर महापात्र झील को एवं लोकनाथ मिश्र झील पिनाकी मिश्र भौणी बाहा जस्टिस हरिहर महापात्र नाती वरिष्ठ नाट्यकार निर्देशक चलचित्र व्यक्तित्व अनंत महापात्र पुओ सो देयर इज गोटे छंदा छंदी रिलेशन अच्छी तो लोकनाथ बाबू 78 रे राज्यसभा रिटायर्ड कले अगेन इन 1989 जेतेबेले वीपी सिंह सरकार आसुची he was appointed as the governor of Assam and for some time he was in charge of Nagaland and Arunachal Pradesh ता सहित तंगर आउ माने गोटे विचित्र व्यक्तित्व थिला तांको कहा जाय ही वाज ए वेरी ग्रेट तांत्रिक अकल्टिस्ट भाव रे तंगर गोटे बड़ प्रतिष्ठा थिला ओडिसी नृत्य रो रिवाइवल रे लोकनाथ मिश्रंकर बहुत बड़ कंट्रीब्यूशन एते बड़ माने समाज रे एते माने राजनीति रे समाज रे सिनेमा रे साहित्य रे संस्कृति रे
एते कंट्रीब्यूशन देइथिबा लोकनाथ मिश्र टोटली फॉरगॉटन, totally forgotten. Nobody knows who was he. We are talking about Mohua Hoitra, Pinaki Mishra. अरे भाई से नियम तो बाहर चाड़ा. But what about that was the best love story of that time. ଯେତେବେଳେ ଲୋକନାଥ ମିଶ୍ର ଏବଂ ବୀଣା ଦେବୀଙ୍କର ବାହାଘର ହଉଛି, it was opposed by the family. So the man has a history, but the man doesn't talk about his history, own history. ମାନେ ମତେ ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ମହାନ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୁଳାଙ୍ଗର ପୁଅ ଗୁଡାକ ସବୁ ପିନାକୀ ବାବୁ ନେଭର ଅର୍ଗାନାଇଜ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ମେମୋରିଆଲ ମିଟିଂ ଅନ୍ ହିଜ ଫାଦର. ଆପଣ 4 ଥର ଏମପି ରହିଲେ ଓଡିଶା, and your father was a stalwart. Why don't you talk about your own father, your own legacy? Because that was that time that was a intercaste marriage, and she was an actor. Binadi was a great, she was another very charismatic personality of her time. दिवाकर सेठी कहते राहुल गांधी कौन पाकिस्तान चाइना पाखु चांदा आदाय कर. दिवाकर बाबू भारत में गोटे आईन अच्छी जे आपण कौन विदेश रु चांदा आदाय करें ना. जदि चांदा आदाय करेंगे से बेआईन. जदि राहुल गांधी चांदा आदाय कर संबित पात्र जानते जेल पुरे जाऊना किए मना कर सरकार तो तर राहुल गांधी सरकार चलुं कि भाषण कौन पे दे. सुलेमान पूर्ति कहते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गोटे लिखित संविधान. यही लिखित संविधान को आजिका सरकार पालन करूना. लेखा संविधान लिखित देखो तो संविधान ता खाली तो लेखा ही ना, संविधान गोटे स्पिरिट अच्छी. संकर्षण नायक कहते इन पास्ट while leading UPA government Manmohan Singh answered to corruption in coalition government that we have to oblige our partners. But great Modi is same situation by allotting more funds to his co-partners. Not only allotting, Modi has completely legitimized corruption. शिक्षा हम सप्लाई मिनिस्टर पात्र बाबू एवं कहते आलू आमर 3 लाख मेट्रिक टन प्रोडक्शन होउची आउ 10 लाख मेट्रिक टन आमको बाहर स्टेट रू आने को पड़ो. किंतु जिते बेले लेट लेट पात्र बाबू गेट गेट वेल सुन. गोटे एक्सीडेंट होती सो आज पात्र बाबू विषय किसी कह ना. लेट हिम कम हैप्पी. Thank you, Mr. Kat. Namaskar, Sanjeev from Saudi. Thank you very much for watching. Subhash Acharya, Rahul Gandhi has become a thorn in the flesh of BJP because of strong ideological position. That is his good thing about, जे राहुल गांधी विषय रे केवल गोटे भल कथा कह पार जे द मैन इज हैविंग ए आइडियोलॉजिकल स्पाइन जोटा कांग्रेस रे बहुत दिन पर्यंत नथिला. कांग्रेस एज ए पार्टी तर आइडियोलॉजिकल डिकाडेंस एटा कांग्रेस रो नेता माने कर्मी माने बुझीबा दरकार. कारण बुझिले जाइके रिवाइव करियो. आज मध्य तल स्तर एपरिक राज्य स्तर नेता माने राहुल गांधी एप्रोच को गोटे एनजीओ एप्रोच बोली कहते. धारणा होची जे आइडियोलॉजी किसी दरकार नहीं. इलेक्शन जीतिबा यू डू नॉट नीड एन आइडियोलॉजी. मु बहुत कांग्रेस नेता मुहर कथा शुणी नाम से हेनी निर्वाचन एमती जीता जाए बिना आइडियोलॉजी निर्वाचन जीति हुए ना. बुझा दरकार. जदि निर्वाचन में पैसा देकर जिता होता 1700 कोटी टंका खर्च करी नरेंद्र मोदी तो 400 पारिक हो कथा 240 कहीं रही. सबू कल बल कौशल सबु प्रकार प्रयोग सत्वे कांग्रेस टोटाल खर्च हूँ 600 कोटी टंका निर्वाचन में.
600 कोटी टंका खर्च होउची केवल मीडिया कैंपेन सोशल मीडिया एवं मीडिया कैंपेन 600 कोटी टंका खर्च करची बीजेपी ऑफिशियल स्टेटमेंट। तो जदि 600 कोटी टंका मीडिया पाइबो भारत रे जो मीडिया आउटलेट संख्या केते हेबो 500 भीतर 500 टी अनुष्ठान जदि 600 कोटी टंका पाइबे से माने झांझ पिटिबे नै कोन करिवे पिट चलला झांझ 600 कोटी टंका दिया आइछि आज्ञा माने जदि देखिबे एवरेज प्रत्येक मीडिया हाउस कोटी कोटी टंका पाइछन्ति बीजेपी पाखरु एवरेज 1.2 crores टू एवरी मीडिया हाउस जदि 500 दिबो मु तो भाबुनी 500 दिबो पुरा एवं ये 600 कोटी भितर सोशल मीडिया रे पुणी आउ केते सोशल मीडिया हेड रे आउ किछि 56 ना केते कोटी से जोड़ा हिच तबे आज आउ बही संपर्क रे मु आलोचना कोनी कारण आज मो पाखरे जो बही अछि से बही विषय कहया पई आई नीड एटलीस्ट 15-20 मिनिट्स तेणु आज आउ बही विषय आलोचना करबा नहीं जदिও आज मत बहुत बहुत खुशी लागिला आज राउरकेला रो जने बंधु आस्थिले हाँ गोटे जीवा पूर्व आउ गोटे खबर आपन को कहि जयदेव भवन रे राज्य चलचित्र माने भुवनेश्वर फिल्म सोसाइटी तरफ चलचित्र उत्सव होची बहुत गुडे क्लासिक सिनेमा एवं भारतीय माने ओडिया सिनेमा भारतीय सिनेमा स्क्रीनिंग होची माटीर मनीष का कालीर अतीत सेमती हिंदी रे माने दामोल अंकुर विभिन्न भाषा सिनेमा देखा होची हठात मो सेठी पहुंचला बेलू सब जाक लोक आसिक बाहर बुलुथि घंटा आज्ञा 3 घंटा हेलानी जयदेव भवन रे लाइट राज्य सरकार प्राइम ऑडिटोरियम 3 घंटा लाइट रखुन एथिरे आपण भावंतु जे कि एमानकर भरसा रे आपण कोन केमती चली गोटे सरकार चलुची केमती चले हबो तो सेठी राउरकेला सुब्रत बड़ बोली जो बंधु संगे देखा है एवं से मते कहले सर मु समता लाइव देखे कि मोर प्रिय होची बुक सेक्शन तेणु बही संपर्क मोर मते भी कहबा को भल लगे वर्षे हेलानी तो मुझे चली बही सरू ना बही सरब ना एत सहज सरब ना बट काली आम कथा हवा एवं आज एत बड़ू कहीदे काली बही आम आलोचना करवा रवि राय आत्मजीवनी अन्वेषार आकाश तेणु आपण मान समस्त को नमस्कार। प्रियकांत पंडा कहते चाइना has stopped providing the raw magnet that have been used promptly in the EVs sector and India have been invested 300 crores already आमे आनिबा पुनी गुटे कोंटू जते अमेरिका माने अमेरिका रु सही चाइनीज माल आनिबा अधिक पैसा देके आनिबा हाँ से मु कर देछि ऑलरेडी कर देछि सेटा आई एम रियली सॉरी मु खाली गुटे केंती गुटे सेटा भूली छि थैंक यू वेरी मच पुनी देखा हबो आसंता काली संध्या 6 रे तेबे एज यूजुअल समता को जदि आपण मान भीतर केही सहायता करबो चाहउछंती ताले हमर यूपीआई नंबर होची 9437154445 नमस्कार शुभ रात्रि।